Salamu alaikum Valentin Muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba a nisɔndiyalen don kosɛbɛ o de la an b'a ɲini a fɛ video ka partage kosɛbɛ an hakili la ne ba n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ sanfɛ ne ba e min ka bana kun bɛ ɲini ka wuli kuna sini RFI ko ni France 24 ko la alhamdulillah kibaruya duman sɔrɔla mais comme aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka ban k'a fɔ ko an ka sɔgɔmadafɛ mɔni ko ni mɔni sɔrɔla dɔrɔn yɔrɔ ka ɲi parce que n'i bɛ mɔni sɔrɔ k'a min dɔrɔn i b'a ye kibaruya duman bɛ na jamana kɔnɔna la mais n'a tora ka fama mɔni ma dɔrɔn ka dɔrɔn fɛn jamana kibaruya duman bɛ dɔgɔya donc comme an ye mɔni sɔrɔ bi k'a min o de la an ye kibaruya duman sɔrɔ video y'a partage kibaruya duman ba de don kibaruya duman ba a y'a partage kosɛbɛ o de la comme halisa n bɛ ka wele a ko la donc n bɛna fɔ minute fila dɔrɔn kɔnɔna la n bɛna information di aw ma après an bɛ tɛmɛ mais an bɛ mɔni dɔɔni min fɔlɔ. Voilà, partager. Voilà, donc, nous avons Kunu, nous avons Marsekalo Tleta en Oré. Femianga gouvernement, nous avons transition gouvernement. À porte-parole, nous avons Abdoulaye Maïga, colonel Abdoulaye Maïga. A communiqué d'abord. Au bout de la Kalamaka, Kunu Kunye, mercredi, conseil des ministres week-end. On conseil des ministres qui est ministre ou président ou si qui fallait que on y au conseil des ministres qu'on kunu kalara ko sebe kuma chama fora o ko fe anya yi ka fo ko fe me gouvernement we décision d'auta la décision yanu nguta yan nga décision nya fo awye mena révélation de ke awye conseil na kele gane mali ne france ni ñonje surtout nga manifestation chali france ministre membe na nya shine no uni jamana waran ñonje ko ñoma ay cibla France ambassadeur min ko malla ko olu ti se ka fam to si la ka fo ko war bolu bolu e ni media ban no bolu ni journaliste ban no bolu ni télé ban no bolu mais kuna fona siraka uti ka se malla c'est-à-dire uti ka se malla an be kele munna c'est-à-dire an be ka video munu keta uti ka se olu la ko bi se ka ke togodi donc ko ka fere beke pour que ko bi se ka bo no parce que ko war bolu télé bobu bolu djembe bolu mais na fara kan de ko lu ci information on de ko lu ci kuna fana ka donc ko ambassadeur ka fere no na me fere ko ba genga boy donc kele ambassadeur ye mali journaliste ni u yere ka télé so journaliste do wele ka taga jabala la ka sura fana dunkenu ye ño de fo yango journaliste munu ngombe no anyo kibara soro donc ka sura ka fu ko bo ko ni kibara ande be ko ni ci boranga ñemako yoro kana donc amna bara de kessa wala saka mali to cien amna bara de kessa no pour que kuna fana sraka sur le plan médiatique am saka mali mina to na kan sako kula to na ça dire ni ka matraquage d'état ka mali segere ka to cien da mali ñemako ka to cien da mali donc ka to cien da sorasuka ka to cien da yera wulu ka to cien da premier ministre ka da président ka to cien da bela jelinka ko fo à ce niveau de la ko ça dire mali ka étouffé sur le plan médiatique donc ambassadeur wi welo kanaka anga journaliste wele anu yere ka journaliste malheureusement anga journaliste nu ngbe amna fo do sono bolonga anga journaliste faso dignement do kumbe no olu yere afa ambassadeur nyana ko olu be kuna fo ndideke mais olu te do ni ndafe olu ti se ko faso janfa france kama ado menu ngbe no le no kuma fa ambu fo ko sebe tena mo ko to ko ambu fo ko sebe ils seront ka fo commune donc o de kele yo bara di damne donc ka teleso munun be olu ka soro kan kalun tiga damne ka nyesh an ka mo ma kan kalun tiga ka nyesh aya yo de konna la unana boka fen chama fo warde biti mo ma yan fe risu warde di on ma nga soro sudu ka mo fa donc sura fema nga gouvernement o communiquer ke ka fo ko France 24 ni RFI ko usisana ma be ka kayna fo Rwanda et tout sunu utu ka kele wati radio de kuma wako radio de Mel Collins o radio nga barak memu radio animateur de kuma tu sigi k'a fɔ ko tutisiw filɛ nin yɔrɔ in na u b'u k'u labɛn u bɛna na u t'u faga donc u t'u a ye wuli a ka t'u faga a ye t'u faga u bɛ nin yɔrɔ in na a ye t'u faga u bɛ nin yɔrɔ in na ni mɔgɔ min y'i ban ka tutisi faga o kɔrɔ ye ko ye jamana janfa ni mɔgɔ min y'i ban ka tutisi yɔrɔ yira o kɔrɔ ko ye jamana janfa ni mɔgɔ min ye tutisi dogo o kɔrɔ ko ye jamana janfa donc o radio ka baara de kun ye ka kɛlɛ don tutisiw ni utu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kɛlɛ juguya mɔgɔ hakɛ min sarala mɔgɔ t'a dɔn et puis sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko faransi de tun b'o fana kɔfɛ an ka gouvernement y'a yira communiqué de kɔnɔ sisan ko fɛn min ye France 24 ni RFI ye ko u bɛ ka o rôle kelen de jouer Mali la ko ka siyaw bila ɲɔgɔn na donc ko o de kama ko France 24 ni RFI procédure minnu bɛ yen nɔ k'u bɛna procédure entamer depuis kunu fɛn min ye France 24 ni RFI ye k'a suspend ka bɔ Mali la u ka c'est-à-dire u tɛ kuma Mali la bilen u ka signal bɛ tigɛ a radio o a télé o a Facebook lama o a compte Twitter o a fɛn o fɛn a si tɛ passer Mali la bilen a procédure donna parce que communiqué siyɛnna sufɛ donc sufɛla fɛ baara tɛ yen donc
plutôt donc communiqué bɔra su fɛ donc communiqué bɔra waati min na technicien tɛ se ka baara kɛ waati donc ni dugu jɛra n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na u ye procédure daminɛ déjà parce que mɔgɔ tɛ sigilen to dɔrɔn k'a tigɛ ten i bɛ notification dɔ ni fɛn dɔ de kɛ donc o procédure donna déjà peut-être a bɛ se ka kɛ nin waati in na yɛrɛ e tulo bɛ RFI ni France 24 kuma k'a la mais o procédure de donna o procédure waati damadɔni kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye TV5 France 24 ma TV5 fɔ dɛ France 24 ni RFI u signal bɛ na tigɛ ka tila ka kangari da ko Mali journaliste o Mali journaliste Mali radio so Mali radio Mali Facebook tigiw n'o ye anw yɛrɛ a page tigiw a web media tigiw ko ni mɔgɔ mɔgɔ France 24 ou bien RFI ka article dɔ ta élément dɔ ta ka partager ka page kan sariya bɛ minɛ i bɛ ɲangi ni télé o télé RFI ou bien France 24 ka élément dɔ bɔ parce que ko olu datugutɔla filɛ n'olu datugura ni mɔgɔ min y'a baara kɛ komi ninnu tɛ se ka kuma u nana wari d'e ma k'e k'u ka fɛnw ta k'a bɔ n'i y'a bɔ i ka télé la i bɛ ɲangi sariya fɛ n'i y'a fɔ i ka radio la i bɛ ɲangi sariya fɛ n'i y'a sɛbɛn i ka journal kɔnɔ i bɛ ɲangi n'i y'a partager i ka page Facebook kan i bɛ ɲangi n'i y'a partager i ka tweet kan i bɛ ɲangi donc communiqué de kɛra sura mun n'o kɔnɔ kuma da aw tulo kan rapidement donc a k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen an ka taga fɛ Asim ma nɔgɔn tile fila na Asim ti mɔgɔ ka mana ko la n'o de fɔ an ka taga ɲɔgɔn fɛ sa an ka taga ɲɔgɔn fɛ an ka taga ɲɔgɔn fɛ an bɛ se parce que mɔgɔ dɔw de b'a ɲɛma minnu tɛ siran a bɛ se ka kɛ u ma fɛn dɔ faamu waati dɔ la ou bien a bɛ se ka kɛ u bɛ ka baara dɔ kɛ waati dɔ la an yɛrɛ ma minnu ye fɔlɔ kan mais k'a fɔ k'u bɛ siran de non an ka n'u bila an kunna donc nin de tun bɛ sɔn wɛrɛ na a k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup